आइंदा आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं। क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या कि आईजी पंजाब तो खुद आपके साथ मिलकर इमरान भाई को ढूंढने में मसरूफ थे, तो फिर उन्हें नहीं पता था कि वो इमरान रियाज उस वक्त अगवा थे या ढूंढे, तो फिर ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? विकास भाई, आपने बहुत जबरदस्त किस्म का एक सवाल किया है। मैंने 16 मार्च को एक FIA की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ है जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप सब लोगों के पास है, आप लोगों ने एग्जामिन किया, देखा, उसका सब्जेक्ट मैटर आपके सामने उस नोटिस का पड़ा है कि डेफेमेशन ऑफ IG पंजाब एंड अदर पब्लिक सर्विस एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। ये है उस मुकदमे की इंक्वायरी का नोटिस जिस पर बादशाह जब IG पंजाब साहब हमारे साथ बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं और अदालत में ये मुसलसल बयानात दे चुके हैं कि इमरान रियाज को बाजियाबी के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो उनसे कोशिशें कर रहे हैं कि इसकी जल्द बाजियाबी वो हो सके। और इस तरह ये इसको कहते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्टी, मैलाफाइडी। ये बेईमानी, बदनीयती और बददियानती की आखिरी हद और आला तरीन मिसाल है कि हम पर मुकदमा वही शख्स जो है वो मुतासिर फरीक बनकर दर्ज करवाने की हदायत देता है या वो अपने ही DSP मोहम्मद अली भट्ट नामी को DSP है। भाई मोहम्मद अली भट्ट का क्या ताल्लुक है FIA के मुकदमे से? रियासती इदारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो क्या FIA ने अपने ही कई मरतबा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर खड़े करके, असिस्टेंट डायरेक्टर खड़े करके मुकदमे दर्ज नहीं किए? तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो इस बात की निशानदेही की है कि इन्हीं IG पंजाब के मातहत DSP मोहम्मद अली भट्ट ने जानते बूझते हुए कि उसकी पूरी पंजाब पुलिस का सरबराह जो है वो ये एक भागदौड़ कर रहा है इमरान की बाजियाबी के लिए, तो फिर इसको मैं इसी मुकदमे को इन्हीं हकायक की बुनियादों पर जैली, फर्जी, यानी कि एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड, फ्रिवलेस और मैं प्लांटेड FIRs कैसे न कहूं। अब इन मुकदमात का वजूद बाकी रहना इन हालात में जब हमारे से आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमें इससे भी कोई आखिरी हद है जिंदा रहते हुए कि एक इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं? क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या इस मुल्क में जो पब्लिक गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट टू लॉ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो आपने अपनी जुबान, हमारी जुबान कोई आपकी जुबान नहीं है, हमारी सोच कोई आपकी सोच नहीं है, हम अपनी जुबान बोलेंगे, हम अपनी आज़ादाना सोच से चलेंगे। बराए मेहरबानी जो है वो इन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखा जाए और इस तरह की बोसीदा और घटिया कार्रवाइयाँ जो है वो करने से सख्ती से बाज रहा जाए, वरना कि ये मुकदमात और ये भी मामला जो है वो हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे हालात में जब मुल्क में आखिरी हद तक जो है वो नफसा नफसी चली गई है, एक बेचैनी और इस्तराब का माहौल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है वो यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में मजीद सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट को अवामी जो जितनी भी अपना तवक्कुआत है इंसाफ वाज़े होता हुआ जो नजर आए उसको दिखाने के लिए अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा आप अली भाई के इमरान भाई की जो गुर्बत का प्रॉब्लम है वो किस हद तक जो है वो ठीक हुआ है और कब तक ये हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे? क्या आइंदा आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त ही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अदालत हमने जितने इमरान के जो हम पूरी कोशिश करके अपनी डेटा प्राइवेसी जो है उसको हर हाल में जो है मुकद्दम रखते हैं और बड़ी एहतियात से चलते हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड प्राइवेट डॉक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसमें डिफरेंट एरिया ऑफ प्रैक्टिस के लोग हैं, उसमें इसकी मेंटल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिकवरी, इसकी क्लिनिकल रिकवरी, इसकी फिजिकल रिकवरी, इसके एक तमाम 5-6 डॉक्टर्स हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो इस पर एडवाइस करते हैं और उन्हीं के प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट के मुताबिक जो है वो इमरान की इस रिकवरी के प्रोसेस से अंडरगो कर रहा है। उनका एक एक्यूमुलेटिव कलेक्टिव विजडम था कि इमरान को 3 से 3.5 महीने ओवरऑल चाहिए हैं तमाम हालात में, सर से पांव तक, दिमागी, जिस्मानी और नफसियाती हालात में रिकवरी के लिए। ये इमरान के लिए एक मुश्किल तरीन मराहिल है, एक ऐसा मरला है जिसमें बावजूद इसके कि मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि इसका बस नहीं चलता कि ये अपने ख्यालात का इजहार करे
اور آپ کی سوچ اور توقع سے جلدی کرے اور کرے گا انشاءاللہ. یہ آپ لازمی بات یاد رکھیں کہ اس کو 50% کے قریب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے 6 ہفتے میں 1.5 مہینے میں کہ عمران کی جو لکنت کا پرابلم ہے وہ بہت ریزالو ہو چکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اس کی جو اسپیچ تھیراپی کا پروسیس ہے, جو ریپیٹڈ ایکسرسائزز اور پریکٹسز روز ہوتی ہیں, اس کے پروسیس سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ اتنا ہی وقت یا ممکنہ طور پر 2-4 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, عمران انشاءاللہ ریکور کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور سوال پیدا ہوگا بھی نہیں ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے. یہ ایک ویل کمپریہنسولی ڈسکسڈ بات ہے, ریپیٹڈ جو ٹائمز کے بعد آپ کو ہم اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران نے جس طرح ہمیشہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اس سے ایک لمحہ بھی جو ہے اور 1 انچ بھی جو ہے وہ پیچھے ہو, اس سے اسی انرجی کے ساتھ اسی طریقے سے تو عمران جو ہے وہ نبھائے گا. اور جو ہی انشاءاللہ یہ ہمارے اپنی صحت کے مراحل جو ہیں وہ ہم کامیابی سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمکنار کریں اور وہ دور کریں گے, تو عمران اپنی روٹین کی بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ تمام صحافی اور میڈیا کے دوست عدالتوں میں کھڑی اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اسی طرح عمران ریاض آپ کو اپنے درمیان بھی نظر آئے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو عمران ٹی وی سکرینز پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد سو کالڈ ریاستی بغاوت, so called without any legal basis, without any material basis, without any factual basis, عمران ریاض کے خلاف ماضی میں 1-1.5 سال پہلے بھی اس طرح کے بالکل بے بنیاد اور جعلی مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. پوری قوم کو معلوم ہے اور یہ کہ عمران ریاض کو کس طرح اغوا کیا گیا اور سب 144 دن جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکش سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے واپس بھیجا ہے. ایسا بتائیے گا کہ کیا پھر دوبارہ گرفتاری کا خدشہ ہے جو آج آپ ضمانت کروانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں؟ عمران ریاض خان آپ جانتے ہیں کہ 11 مئی کو سر عام سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمران کو پہلے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا, بعد میں ایک بالکل غیر قانونی انلیگل ڈیٹینشن آرڈر نکالا گیا اور وہ بیس بنایا گیا سبسیکوینٹلی عمران کے نوٹوریسلی کڈنیپنگ کی. یعنی کہ سر عام عمران ریاض کو اس کے بعد ڈیٹینشن میں بریفلی رکھنے کے بعد اغوا کیا گیا. عمران مکمل طور پر کوئی بات جی ٹھیک ہے. عمران ریاض 144 دن کے قریب تقریباً 140 دن سے زائد عمران ریاض پوری قوم کو معلوم ہے اور یہ کہ عمران ریاض کو کس طرح اغوا کیا گیا اور سبسیکوینٹلی عمران ریاض کے ریکوری کے لیے بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور اسی طرح یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس میں آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آرڈر پاس کیے. آپ نے دیکھا کہ ایک مسلسل دن اور رات کی زندگی اور موت کی کشمکش سے عمران ریاض, اس کی فیملی اور اس کے جتنے قریبی لوگ تھے ان کو گزارا گیا. اس دوران اب یہ پبلک ریکارڈ ہے کہ 11 مئی کو ایک شخص اغوا ہوا ہے. آپ نے 17 اگست کو کہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ اغوا شدہ شخص جو ہے وہ ممکنہ طور پر اپنی اس کا کنٹرول ہی اس کے پاس نہیں ہے, اس کے اوپر ایک جعلی, جھوٹا, بے بنیاد اور من گھڑت قسم کی فیبریکیٹڈ FIR لاہور FIA سائبر کرائم نے 17 اگست کو عمران ریاض کے خلاف رجسٹر کی ہے. اور یہ ممکنہ طور پر توہین IG پنجاب, آئی ریپیٹ توہین IG پنجاب جو کہ ایک پبلک سرونٹ ہے, ان کی توہین کرنے پر ممکنہ طور پر یہ FIR کا جو مواد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ درج کیا گیا ہے. بتاتے یہ چلیں آپ کو, اور یہ سب کے علم میں ہے, یہ پبلک ٹرانسپیرنسی اور پبلک ڈومین میں یہ باتیں ہیں کہ عمران ریاض نے اسی نوعیت کے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, توہین IG پنجاب تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ تو عمران ریاض نے اس سے بہت بڑی نوعیت کے جعلی جھوٹے مقدمے جو ہیں ان کا سامنا کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ سو کالڈ ریاستی بغاوت, سو کالڈ وداؤٹ اینی لیگل بیسس, وداؤٹ اینی مٹیریل بیسس, وداؤٹ اینی فیکچول بیسس, عمران ریاض کے خلاف ماضی میں 1-1.5 سال پہلے بھی اس طرح کے بالکل بے بنیاد اور جعلی مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. اور ان مقدمات کی تعداد بھی جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے. 18 مقدمات پنجاب پولیس جو ہے وہ پہلے درج کر چکی ہے, اور وہ 18 کے 18 مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں نے اپنے آرڈر پاس کیے, اور اسی پنجاب پولیس نے بعد ازاں جو ہے وہ مقدمات کو خارج کیا, اور جن سے عدالتوں نے ایگری کیا. ان 18 مقدمات جن میں ہر مقدمے کی آزادانہ سزائے موت تھی, یہ تمام مقدمے عدالتوں نے
बिल्कुल फजूल और घटिया किस्म के बेबुनियाद करार देकर जो खारिज किए हैं, आज वो इस वक्त अदालतों की फाइलों का हिस्सा हैं। और ये पब्लिक रिकॉर्ड की बात है कि अल्लाह ताला ने इमरान रियाज को उन तमाम जैली, झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद मुकदमों से सुरखरू किया। उसके बावजूद भी जो है इसी FIA ने और इसी FIA साइबर क्राइम लाहौर ने इमरान रियाज के खिलाफ इस साल फरवरी मार्च में एक मरतबा दोबारा एक जैली मुकदमा तौहीने बाजवा मुमकिना तौर पर उसका दर्ज किया। उस पे भी अदालत ने जो है वो आपने देखा कि फैसला अदालत ने दिया और उसमें इमरान रियाज खान को मुकदमा खारिज करके सुरखरू किया। क्या अभी भी ऐसी बॉन्डी और घटिया और बेवकूफाना हरकतें करने की कोई जरूरत या जवाज बाकी रह जाता है? भाई वेट करें प्लीज, लव यू बस वेट करें। और क्या ये ऐसी कोई जवाज या कोई बात रह जाती है जो इस वक्त भी, आज भी, जब पूरी कौम को पता है कि इमरान रियाज अगवा था, आपने उसकी गैर मौजूदगी में भी आखिरी हदें पार कर दी हैं, बल्कि उससे भी आगे चले गए हैं। आपने ये जली मुकदमा दर्ज किया 6 हफ्ते हो गए हैं इमरान रियाज को अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से वापस आए हुए। अभी इमरान रियाज चूंकि इस वक्त एक साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल रिकवरी के फेज से गुजर रहा है और 144 दिन जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश से निकल के अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से वापस भेजा है। अब हमने, अगर FIA ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है या खारिज कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। बेहतर यही है कि FIA अपने ही गलत इकदामात को जो है वो वापस ले।